Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. So, insyaAllah mga kalasahan sin Allahu subhanahu wa ta'ala diha episode 2 ini hari na to pa amo in karihilan focus in pag-ianon himikdam timoy amo in mushtarak lafzi miyaksud hi Uthaymin hakabtangan niya amo in bakas na to piyos bihayaun dumihil na kita niyo maniu explanation hatungod si mga parsugpatan sin lapal pa mga maanah niya supaya na to kapahaman marayaw in kala ini sabab amo ini in point amo ini mga points amo in wala hiklad ka to himikdam. So, tagnaan na to dahil di ha kitab Idahul Mubham di Sheikh Ad-Damnahuri rahmatullah alay bilang syarah niya sing kitab Sulam ha ilmu mantiq nisabot niya muna kialuki salam kitab Sulam wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsan tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku, aksuhu, taraduf. Kulang maglabiin maana niya, imparsugpatan si mga lapal, pa mga maana, inyan na bahagi maglima. Wayroon, di na mabak dahil si lima para bahagian yan. Awan yung pagyanong tawatu, awan yung pagyanong tasyakuk, awan pagyanong takhaluf, awan pagyanong ishtirak, awan pagyanong taraduf. Ampa explain hi Sheikh Ad-Damnahuri law ni aqulu al-lafzu imma ay yakuna wahidan aw mutaaddidan bang lapal word yung pagbisarahan sumasaan insiyan hambuok tunggal atawa ka insiya mataud tiniaon sali mataud sali niya aw ala kullin fal ma'na imma ay yakuna wahidan aw mutaaddidan tinia ala kulli hal siwo da umyan kawat in word na hambuok siya tunggal atau kay word yan mataud siya mataud sali niya bihad to resab damikyan in maanah niya in maanah niya sumasaan tunggal atawa ka mataud tinya mataud sali fal aqsamu arba'atun na sehingga dinasababid to in parkala ini mabahagi siya magupat pamithal ittihadil lafzi wal ma'na insan in example sin paghambuok halapal iban maana biya sin word insan mithal ittihadil lafzi wa ta'addudil ma'na aynun para po in example isabsin paghambuok halapal iban kataud sin maana dukaing maana niya biya sin word aynun ayn fa innahu yutlaqu ala al-basira wal jariya wa ghayrihima sababin word ayn yan bangha bahasa Arab aun waktu pag-usalun siya mag-pertain amin mata amin makakita ini aun waktu pag-usalun day sab siya amin tubig amin tubod sin tubig then halupa yaon abiyahad to atawa ka amin tubig amin nagfo-flow si mga rukain pa matawad pa rukain فالقسم الأول in first part long he الشيخ الدمنهوري إن اتحد المعنى في إفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان apabila naghambuok in maanaha mga afrad niya naghambuok in maanaha tinya nagsaw in mga afrad niya yon ha maana tinya nagsasaw na halapal nagsasaw pa ha maana sumya kulliyan mutawatian in bini pagtawag kulli mutawati kal-insan banasin word insan وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا apabila siya nagbigda artinya kung samasaliin darajat sin pagsaw nila ba sin kulli mutawati apabila siya nagbigda in darajat sin pagsaw nila aw ni makusog aw ni malamma din pagtawag din di kulli mushakkik kal bayad fa inna ma'nahu fil waraq aqwa min ma'nahu fil qamis mathalan basa pantulong niya sin puti in maana sin puti bangha katas labi siya makusog
At malain ka ni maana sin puti bang haradyo at wakakana na malamas ya compared pa maana niya hakatas. Wal qismu thani in second part isab wa huwa ma ittahada fihi al-lafdhu wa ta'addada al-ma'na yusamma mushtarakan. Ang isabin nagsaw halapal sumagawa nagbidda-bidda ha maana amin yung pagtawakon mushtarak yung pagyaron himikdam lang niya mushtarak lafli wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafdh wa ittahada al-ma'na insanun wa bashar. In example isabsin amo in matao din lapal matao din lapal at dukaing in lapal wa ittahada al-ma'na sumagawa nagsaw ha maana biya na sin insan iwan bashar mga biyakato atau tao iwan manusia fahuma mutaradifan in sila ni synonym wa nisbatu bainahuma at taraduf na yung parsugpatan antara sin word insan iwan word bashar yaon taraduf pagka synonym nila wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafdhu wal ma'na insanun wa faras. In example isabsin na mo in mataod dukaing lapal sarta bihad to ray sabin maana dukaing biya na sin word insan iban faras manusya iban kura fahuma mutabayinan ala ma fihi na in word manusya iban kura ini bidda siya to dukaing siya to dukaing halapal dukaing hamana wan nisbatu bainahuma at tabayun sin parsugpatan ha antara sin word insan iban word faras ini at tabayun artinya pagbidda. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين. So amuna ini in lima parbahagian lahun Syekh Ad-Damnahuri amun nasabot sin sahibus sulam dua bait ni hata asyaun wa nisbatul alfadhi lil maani sampai maria amun dua bait ni amuna ini in lima parbahagian siabot ko ini lahun Syekh Ad-Damnahuri in na kandut doon ha dua bait ini. Umuraduhu bitakhaluf at tabayun. Maksud niya, maksud sin tagda po sin matan ini, maksud niya sin takhaluf yaon at tabayun. Amunim pagbidda. Okay. So, hambuk-hambuk kunta supaya amunin maluhay ini kahatihan. Maluhay na to, kapahaman. So, before na to, hambuk-hambukon na in bang arkalaon, mabayakan niya mag-follow, mga bukun well-versed ha bahasa Arab ng pagtag simbiyahay ni lexical semantics. Okay. So, di kita hamin detailed explanation niya. Okay? Aun ng pagyanon mutawati. Biyari ng pagyanon mutawati ini. So, pama, sumabot ka word insan, manusia. In word manusia yan, aun, meaning niya, aun, lapal niya. Aun lapal niya, manusia, aun namin manasin lapal yan. Okay? So, Zaid, Amar, Hindun, in sila katuto ini, sa pama example sa Jenny, in sila katuto ini, nagsaw halapal manusia, iban hamana pagka manusia. Sarta sa masaliin pagsaw nila. Yang lutang ng tanot, nagsaw halapal manusia hinda Zaid, Amar, Iran, Hindun. Demikian nagsaw ray sab hamaana manusia in sila katu. Sarta sa masali in darajat sin pagsaw nila hamaana manusia. Artinya in pagkamanusia i Zaid sibu in darajat iban atau kasibu in status ban sin pagkamanusia i Amar. In pagkamanusia hi Hindun sibu da in status ni ban sin pagkamanusia i Zaid kay Amar. Bihat to. So amin yung pag-ianon mutawati. Ang isang pag-ianon musyakkik. Rin musyakkik ini bihay ni. So pama sumabot ka word mubtadi. Magbibidah. So aun to ini hi Uthaymin, hi Mikdam, iban sinhambok yaon. Rin na kita magsabot singnan. So mabunnal atau ka applicable di katutukan nila ini in word mubtadi, applicable di sabdi katutukan nila ini in ma'na mubtadi.
Yun nga lang, bukon sa masali in pagsaw nila katuto ini haward iwan maana mubtadi. Bukon sa masali in pagsaw nila katuto ini maana mubtadi. Biarin ka agyad to, bihin sa paman niya. Paman niya, sa inyo na high profile mubtadi. Mubtadi bigatin. O si Mikdam sab na mubtadi hikad-hikad. Okay? Nanambok kisabyaon amon di na kita magsabot singan niya na mubtadi. Mubtadi uno na hindi bang uno mubtadi na yon. Imutang ka okay, mubtadi kalyawan. So, siwo-siwo sila mubtadi katuto sumakawa do ka ing darajat sin pagka mubtadi nila. Nagsaw sila maana mubtadi, nagsaw sila halapal mubtadi. Yun nga lang maana sin pagka mubtadi doon ha sila katu ini bidda in darajat. Amo ni pagyanon mo syakkik. Ano sa pagyanon mushtarak? Yung mushtarak ini biyahe ini. So paano sumabot ka word mata? Sumabot ka word kaptangan mata. Na yung mata yan, makadjari siya magmaana ba sinini? Mata tao. Makadjari siya magmaana in mata yan na matatimbangan. Ka namin magyan ng pilalaw niya to imbugat sin kanuos yan. Anong niya ang kakilo yung tu mata. At ini tiap-tiap budlis yun na timbangan niya mata yung pagtawag. Ilan sininin sa paman niya na matatambok ko. Mata ini katuto yung pagtawag. Sumakawa na bidda in maana. Wayron maana piyagsawan nila katuto ini. Nagsaw sadya sila ha, kaptangan, halapal. Amin yung pagyanon mushtarak. Ano sa pagyanon mutaradif? Tawag ka sinonim. Yung pagyanon mutaradif biyahe ni. So pama umiyang kao tao dengan manusia. Nah, duha ing inward tao, duha ing inward manusia. Wat malainkan nagsaw sila hamaana. Nagsaw sila hamaana. Sibo de maana sin tao, iban manusia, besin hapat tayaw. Example sa dayaw. Okay. Amin pagyanon mutaradif. In last, amin pagyanon mobayin. Sa pantun sin word, so paman niya example kapal iban gabun dukaing main word totally dukaing patu di mana way runtod parsug patan si mana rimutod makonek in maana niya yan way parsug patan. So amo ini in mga parkala bang imbis sarahon na to parsug patan sin maana palapal. So how no ba halima ini in pag-ianon artinya qadrun mushtarak amo in point of unity atau ka portion of unity antara sin Allah iban sin Panjari amun na hinanghangkan may ta i Uthaymin di siya mabaya isulak totally in pagtashbih antara sin Allah dan Panjari hauno halima ini dungugon na to in lilayan explanation himikdam sin kaptangan hi Uthaymin. Karwa, dan din ay Ahmad Imbing nagproblema. Anna nafyat tashbih alal itlaq la yasih. At tinain, pag napi mo sin tashbih, amo in sumibo, amo napi mo alal itlaq, tinain pagsibuan, sin sifat sin Allah tulan sin makhluk, amo itlakon mo yan, weron sumibo, di siya manjari. May ta di manjari. Amo ini nagproblema ri Ahmad Imbing, tinasumaru pa kuno mujassima wala niya kapahaman lianna kulla mawjudaini fala budda an yakuna bainahuma qadrun mushrakun. Okay, sablong naman indua mawjud diway sadya buli rapat sin aun antara nila qadrun mushtarak yastabihani fihi tini aun pagsibuan nila indua mawjud aun pagsibuan nila aun qadrun mushtarak wa yatamayyazu kullu wahidin bima yakhtassu bihi. Tina in tiap-tiap ang buo ini makatingkas ya sifat amuin taltanto doon kanya. Puan pa siya dimihil upama lang na palhayatu gasin hayat. Tina sifat hayat. Mathalan wasfun sabitun fil khaliq wal makhluk. Amin ni. Fokus kita rin ni. Gasin sifat kabuhi. In sifat kabuhi
ini ang sifat tartanto atau kandurok nagpapanjari iban sin pihapanjari pabainahuma kadrun mustarakun. Tina in sifat kabuhi yang kan Allah Ta'ala nagsisipat sin sifat kabuhi. Yung makhluk nagsisipat sin sifat kabuhi. Una yung kadrun mustarak dito kanila dua, amo na yung piyagsawan nila dito ha sifat kabuhi. Nasiwa-siwa on sifat kabuhi. So makuha, hakikat niya, di magsiwo. Walakin hayat al-khalik, taliku bihi wa hayat al-makhluk, taliku bihi. In kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, matup ka niya. In kabuhi sin makhluk, tumapisab ka niya. In kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, way panagnaan, way hinapusan, buhi siya sinjat niya. In kabuhi sin makhluk, ang panagnaan, ang hinapusan, namatin hakikat sin makhluk. Sa siwo sila nagsisipat kabuhi, nagsaw sila ang kadrong mustarak, ang sa kadar, inipagsawan nila, amo na ngan sipat kabuhi. Amo tima na sin kauli Sheikh Uthaymin, amo hindi tuod kapahaman ni Ahmad Dimbing. Pasal, na di mo tumanjari napihan. Ano ka napihan mo in makhluk werong kabuhi? Di, bukunin na sin bisaray Sheikh Uthaymin da hindi, amo in magsiwo in kabuhi sin Allah Ta'ala iban sin kabuhi sin piyapanjari niya sin pagmaanan niya rin din ni maksud di si Uthaymin ang kadrong musyarakun di ang pagsawan sin ipon iban sin tag-ipon hangan sa sin kabuhi. Okay, amat din pag-ianon niya sumawa hakikat niya di magsiwo kanalaw na di siya manjari ini napihan impagsibuan alal itlak. Di. So, yan to na to diungog in explanation himikdam at tungkol sin statement ko I mean. At yun yan na in pagyanon kadrun mustarak din doon amo yung pagsawsad diya halapal. Inya not more than that. Di na lumabirin hayad to. So, bilang ta summary, ini maksud niya rin dito. Maksud di Uthaymin, may tadi makadjari totally hisulakin tashbih, pagsali. Antara sin Allah man sin piyapanjari, sa sin own point of unity, atau ka portion of unity, ang pagtawa ko ng kadrun mushtarak, antara sin Allah man sin makhluk. Na in kadrun mushtarak, pag yan yan, tub-tub da, halapal sadya, min piyagsawan sin Allah, iban piyapanjari. Wala sila nagsawha, maana. Imparkala ini ang muning pagtawakon ishtirak lafzi, pagsaw halapal. So clear to kato. Diurog that in video explanation himikdam, iban na sinirin namin conspectus atau kasama rin namin explanation niya. Ipangasubo na bunal baha ini biyahe ni. So inshallah takilon na to ini ha. Next video na to episode 3 inshallah. Muli tub-tub din na asadya muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.